Bangag sa Pilipinas at tuyon nagitikang runan adamag dito PTV Cordillera. Suksukimate nyo kaditi linaon ti school bags kan alikaman dagiti anak kiwen no saan. Iti Baguio City na doktalan iti uneg ti classroom ti maatap ang marijuana leaves nga immet ti may sa minor de edad a learner. Detalye edano ni Christine Bornolia sa bawat. Kadagiti nagannak, amuyo kadino siya sino dagiti makasarsarita ken makadkadwa dagiti anakyo nang runa no agturong dagitoy iti pagadalan. Nakumpiskar gamin iti maysa nga estudyante a lalaki nga agtawan iti 10 ket 3 ti maatap at dried marijuana. Sigon iti BCPO, imawag ti maysa a manursuro iti Station 8 tapno kitaan ti naalada a transparent sa sachet a maatap a naglaw ti marijuana manipod iti ikot ti sospek. Dagos mata nagturong dagiti pulis iti nasao a pagadalan. Iti inisyal nga investigasyon ti pulisya. Naala iti estudyante ti dried marijuana ken daduma a paraphernalia. Ti marijuana ket agdagsan iti 2 gramo ken agatad iti 240 pesos. Itong estudyanteng ito is inalok daw niya alleged na marijuana sa kanyang mga kaklase. Kaya yung mga kaklase naman sila yung nagsumbong sa kanilang guro. Iti datos ti BCPO, daytoy ti maikadwa minor di edad nga estudyante a naalani ti marijuana sipod Enero aging Oktubre itaatawan. So sa ating mga magulang, lagi po nating gabayan ang ating mga anak. Magkaroon po tayo ng open communication with the child. Alamin po natin kung sino yung mga kaibigan nila at kung saan sila nagpupunta, especially kung nagpapaalam sila na umalis ng bahay. Sa mga paaralan na pagtingin nila yung inspection sa mga bags o gamit ng mga estudyante, lalong-lalo na kung sila ay pumapasok sa school. Actually, tayo sana ay magtulungan upang sukuin ang krimen ng droga sa ating lungsod. Adda iti kustodiya ti City Social Welfare and Development Office ti estudyante. May mimbestigaran ti nagtaudan ti marijuana nga imet ti minor di edad. Christine Bornolia sa Baway, para iti Pambansang TV, iti Baro a Pilipinas. Dito'y Cordillera at damatan dagiti universidad aning patungpal iti synchronous online class kas panagridam iti pangtati influenza-like illness. Iti medbenag ti Baguio City Schools Division Office binilin dati tunggal pagadalan nga agmonitor iti posible a kaso ti naso a sakit ken maipaayan iti special exam ken quiz dagiti agsakit asa na makaatendar iti klase. Ni Janice Dennis iti detalye. Tunggal months, kadawian ang mapaspasaran ti panagraira ti influenza-like illness gapo iti nalameg a klima. Iswa ti maysa pagadalan iti syudad, nag-shift iti klase ti synchronous online gapo iti ngumatngato a kaso ti sakit. Babaan daytoy, maprotektaran ti salunat dagiti learners ken manursuro. Sumrek latamet dagiti non-teaching staff ngam kasapulan ang maobserbaran ti health protocols. Maituloy ti face-to-face classes intun Lunes, October 27. Kas panagridam iti sakit, nangipaulog ti Schools Division Office Baguio City iti memorandum. Kadagiti amin na pagadalan para iti patungpalda a monitoring kuno anya tinaskan nga aramiden da no maadaan da iti kaso ti influenza-like illness kanda dumapay nga infectious diseases. Iti datos manipod September agingga iti agdama, dumanon iti 75 nga estudyante tinaadaan iti sakit. Impeteng ti SDO Baguio, a manageable paylaeng met ti kaso. Kapag meron silang 1 or 2 cases, ang gagawin ng teacher o sa school is i-disinfect lang, papawin of course yung bata, and then i-disinfect yung kanyang work area, workstation ng bata. And then, hindi yun gagalawin ng ibang classmates. No matalo ag pangato ti kaso, mapaawid dagiti estudyante iti maysa a classroom, kan may patungpal ti disinfection kan maaramat manen ti kabigatan na. Naingat ti monitoring ti opisina da kadagiti pagadalan a nakailista ti kaso. Ibalbala kadapay kadagiti estudyante ken manursuro ti panagaramat da iti face mask ngem saan daytoy a mandatory. Sinasabi namin sa mga parents and sinasabi din namin sa mga children na kapag may nararamdaman na sila, sabihin na nila kaagad kay mommy or daddy
or kung nakita ni mami na nilalagnat yung bata, of course automatic wag nang papasukin. No naera namot ti eksaminasyon wano quiz ti panag-absent dagiti estudyante gapo iti panagsakit da. May paayanda iti special examination. Iti datos ti City Health Services Office nasurok iti 2,800 a kaso tinailista manipod January aging Oktubre. Bimaba dayto iti 41% iti agor 5,000 a kaso idinapan atawan iti kapada a panawon. Manipod mat August 1 aging October 4, 2025, 780 tinailista a kaso kan awan ti pimusay. We are seeing the usual increase, seasonal increase in cases gradually the past 2 months during the rainy season, especially among children aged 0 to 9 years old. No maadaan ti maysa nga individual iti sakit, makapasar dayto iti panaggurigor, panaguyag kan sore throat kan nangato ti temperatura na. If you have signs and symptoms, please stay home. Yun po. Tapos we also want to encourage the public to practice regular hand hygiene para po maiwasan din po ang transmission po natin. And also kung may ubo sipon, yung proper respiratory cough etiquette po natin. So takpan po ang bunganga o ang ilong kapag inuubo po o sinisipon. Janice Dennis, para iti Pambansang TV, iti Baro a Pilipinas. Dagita-dagiti kang runan at damdamag diti PTV Cordillera i-like, i-follow ka nag-subscribe iti social media platforms ti PTV Cordillera iti Facebook, TikTok, kan YouTube. Para iti PTV balita ngayon sa probinsya, siya ni Audrey Villana na imbag ngalda.